नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 6 तारिख 2026 मंगलवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। दर्शक बंधु यात्रा जगत पई आउ एक दुखद खबर। यात्रा जगतर यात्रा खलनायक ज्ञानरंजन साहू को अकाल वियोगरे आम एसटीवी ओडिया लाइव ओडिया यात्रा कथा परिवार तरफरु अश्रुल श्रद्धांजलि। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। सिंडिकेट यात्रा कमिटी चंडीखोल छक नुआ संगुड़ा बाईपास जाजपुर आज पुणी थरे सेई नाटक तू मो बजरंगी। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार प्रथम रजनी। दर्लीपाली दुडुका ठेंग कलाहांडी रे आजिर नाटक कनक बेदी रे सीता। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। गोविंदपुर छतिया कटक रे आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामालुह। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। डिफेन्स रेंगाली पटेल पड़ा बलांगीर आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। गड़ा जगतसिंहपुर आजिर नाटक कला कान्हू से जसोदा कले। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बुढ़ाडिया डांगमाल केन्द्रापड़ा आजिर नाटक लुहरे लुहरे राती पाहिला। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। आनंदपुर स्टाडियम पड़िया ब्रिज छक केन्दुझर आजिर नाटक हारिली केते मु जितिली केते। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। देउलीपड़ा केन्द्रापड़ा आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। ओइलासपाली भेडेन बरगढ़ रे आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। उद्यान तालचुआ राजनगर केन्द्रापड़ा आजिर नाटक लुहर हिसाब रखिछि किए। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी। नुआ गाँ विद्याधरपुर केन्दुझर आजिर नाटक कही बाकुला जो शुणिले पाप। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बेलबारी यात्रा पड़िया काकटपुर पुरी आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। काशीढिया जलेश्वर बालेश्वर आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी। कढ़ई बड़चଣା जाजपुर रे आजिर नाटक आखि पलक रे खजुछि तते। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार शेष रजनी। बलर छक जगतसिंहपुर आजिर नाटक धर्मर हेब जय। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। इच्छापुर जगतसिंहपुर रे आजिर नाटक कांदुछि मु खाली तो पाई। पार्वती गणनाट्य आज अप अछि। आसंता काली ठारू आसंता 10 तारिख पर्यंत स्थान पत्रझड़ा बस्ता बालेश्वर रे। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। एकडाली वासुदेवपुर भद्रक रे आजिर नाटक पणतकानी। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार प्रथम रजनी। आंपर छक 4 छक निमापड़ा पुरी आजिर नाटक मनीष समयर दास। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। घुंचागुड़ा सीनापाली
ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଡବଲ ଶୋ ରେଙ୍ଗାଲିପାଲି ମଟର ଜୟପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡି। ପ୍ରଥମ ଶୋର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୋ ଝିଅଟିଏ ଗପଟିଏ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଲୋକ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦେଉଳିହାଟ ରାମନଗର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଲୁହଠୁ ନିଜର ତୁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଧାମନପୁର ଧର୍ମଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବେହେରା ବରପାଲି ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଉର୍ମାଲ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଡ଼ ଟିମିରି ମଟେର ଛକ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପୁଟୁରା ଜାମଶୁଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବସ୍ତା ଖୁଣ୍ଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ରାହାନ୍ଦିଆ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବନଉ କଳା ବଣେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଗଡ଼ଗୁଡ଼ୁମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାହାଡ଼ା ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମାଟିଆନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚିରା କାଗଜ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଉତ୍ତର ତେଲାମୀ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଖଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହ ଦ୍ୱାର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମହିରା ଅଲଣାହାଟ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ କାଳରାତ୍ରି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଛୁଟି ଅଛି। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଛୁଟି ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।